सारिम बर्नी केस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ है। सारिम बर्नी ट्रस्ट क्या बंद होने जा रहा है, क्योंकि आज FIA ने अपने अबूरी चालान अदालत के अंदर पेश किया और उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये किया कि सारिम बर्नी साहब का जो ट्रस्ट है, जिसका पूरा नाम सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल है, ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत सिंध में रजिस्टर ही नहीं है, यानी इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, ये रजिस्टर ही नहीं है, ये ट्रस्ट रजिस्टर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त इस ट्रस्ट को बंद कर दिया जाएगा। आज अबूरी चालान के अंदर जो FIA ने सारिम बर्नी साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए, उसमें एक और इल्ज़ाम ये है कि जनाब सारिम बर्नी साहब ने अदालत के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है कि $3,000 के एवज़ उन्होंने बच्चियों को अमेरिकन सिटीज़न वाले लोगों के हवाले किया और वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर किया। साथ साथ उन्होंने डॉक्टर मदीहा के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सारिम बर्नी केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आज FIA ने अदालत के अंदर अबूरी चालान पेश कर दिया है और चालान के अंदर सारिम बर्नी साहब पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो इल्ज़ामात एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी तक इस केस की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि सारिम बर्नी साहब जो ट्रस्ट चला रहे थे, यानी उसका पूरा नाम था सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत सिंध में रजिस्टर ही नहीं है। इस चालान के अंदर जो पहली चीज़ FIA वालों ने कही कि सारिम बर्नी साहब का जो ट्रस्ट है वो सिंध में रजिस्टर ही नहीं है, और सारिम बर्नी साहब ने अदालत के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है कि $3,000 के एवज़ उन्होंने बच्ची को फ़रोख्त किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सारिम बर्नी साहब बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं, जिनमें से एक का नाम बसालत है और दूसरे का नाम हुमैरा है, ये भी इस जुर्म के बराबर के शरीक हैं और हया नासिर बच्ची को उनकी वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर एक अमेरिकन जोड़े को बेचने की कोशिश की गई। अब उन्होंने मजीद कुछ जो चीज़ें बताई हैं आज मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस केस के बारे में या किसी और केस के बारे में अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, बात करना चाहें, salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब, हुआ ये कि आज अबूरी चालान पेश कर दिया गया है और इस चालान में कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सारिम बर्नी साहब पर बच्चों के कवायद की तब्दीली और इंसानी स्मगलिंग के जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। 2 रोज़ पहले भी सारिम बर्नी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, जब उनको हाथ में हथकड़ी थी, उनके साथ उनके वकला मौजूद थे। जितना उनको मौका मिल सका उन्होंने मीडिया से इसके सवालात के जवाब दिए। लेकिन अब डॉक्टर मदीहा के हवाले से जो इस FIA ने अपनी चालान में बताया है कि डॉक्टर मदीहा ने बुशरा नामी खातून को बच्ची को बेचा और ये बच्ची अफशीन की बच्ची थी, जिसका नाम हया नासिर था, जिसके एवज़ उन्होंने 6 लाख रुपए लिए हैं। अच्छा, ये बुशरा नामी खातून, इनके शौहर का नाम है एयाज, ये बे औलाद जोड़ा है। इन्होंने अदालत के अंदर 164 का जो बयान होता है उसका भी हवाला दिया है आज FIA ने अपनी रिपोर्ट के अंदर, और साथ साथ ये भी कहा है कि सारिम बर्नी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने $3,000 के एवज़ बच्चों की फ़रोख्त की। बेसिकली हुआ ये सैटरडे को जब सारिम बर्नी साहब को भी अदालत के अंदर लाया गया था और अफशीन जो कि हया नासिर की वालिदा हैं, वालिदा जो है हकीकी वालिदा हैं, उनका 164 का बयान अदालत के अंदर पेश किया गया। ये बुशरा नामी खातून, इनके शौहर अयाज, इन दोनों के 164 के जो बयान थे वो अदालत के अंदर पेश किए गए। जो कहानी का आगाज़ होता है ना, वो यहाँ से होता है कि अफशीन के घर एक बेटी पैदा होती है और अफशीन ये कहती है कि जनाब, जिस वक्त ये बच्ची पैदा होती है उस वक्त हमारी हालत ये नहीं होती कि हम बच्ची की कफ़ालत कर सकें, यानी बच्ची की देखभाल कर सकें, उसकी तालीम व तरबियत कर सकें, उसके दूध का ख़र्चा निकाल सकें। इसीलिए हमने डॉक्टर मदीहा नामी खातून को इस बच्ची के हवाले कर दिया, मतलब इस बच्ची को उनके हवाले कर दिया। लेकिन उसके एवज़ इन्होंने ये किया कि डॉक्टर मदीहा साहिबा इनको रोज़ाना की बुनियाद पर जो ख़र्च के पैसे होते हैं, जो आप दिन में ख़र्च कर रहे होते हैं, खाने के मामला, मेडिसिन के मामला, दीगर मामला, ज़रूरियाती ज़िंदगी के रोज़ाना की बुनियाद पर ये पैसे दिया करेगी। ये बच्ची डॉक्टर मदीहा ने फिर मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए बुशरा नामी खातून को दी, जो कि वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू इनके पास आए थे, और इन्होंने फेसबुक पर एक इश्तिहार देखा कि बच्ची अगर अडॉप्ट करना चाहें तो हमसे रब्ता कर लें। ये बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिना पैसों के।
سارم بڑنی ٹرسٹ نے ان بچی کو ایاز اور بشرا نامی جوڑے کے حوالے کر دیا۔ اچھا، بشرا اور ایاز اپنے جو 164 کا بیان ہے اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب بچی ہم نے لی وداؤٹ اینی کاسٹ، کوئی پیسے ہم نے نہیں دیا، ہم بچی کو لے کے اپنے گھر آ گئے، لیکن گھر لے کر آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ کال موصول ہوئی اور ہمیں کہا گیا کہ 6 لاکھ روپے آپ سارم بڑنی ٹرسٹ کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا ہماری اس وقت یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ ہم 6 لاکھ روپے دیتے، اور اگر ہوتی بھی تب بھی ہم نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے تو بچی کو اڈاپٹ کیا، ہم نے بچی کو خریدا تھوڑی ہے، یہ تو پھر خرید و فروخت والا معاملہ ہو گیا۔ تو پھر ٹرسٹ والوں نے ان کو بولا کہ اگر آپ بچی حوالے نہیں کریں گے، اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو ہمیں بچی حوالے کر دیں، لیکن اگر آپ بچی بھی حوالے نہیں کریں گے تب ہم آپ پر بچی کے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیں گے۔ یہ بڑا ایک سنگین قسم کی دھمکی ہوتی ہے۔ بشرا اور ایاز نے کہا کہ جناب ہم لوگ شریف لوگ تھے، ہم لوگ گھبرا گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، بچی کو ہم حوالے کر دیتے ہیں، کچھ عرصے بچی ہمارے پاس رہتی ہے، ہم بچی کے ساتھ کافی زیادہ مانوس ہو گئے تھے، ظاہر سی بات ہے ایک دن بھی آپ بچی کے ساتھ گزارتے ہیں آپ اس کے ساتھ کافی زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تمام بیانات جو ہے نا وہ عدالت کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ سارم بڑنی صاحب نے بھی گفتگو کی، لیکن انہوں نے یوٹیوبرز پر ناراضگی کا اظہار کیا، ان کو گھٹیا بھی قرار دیا، لیکن یوٹیوبرز یوزلی طور پر وہ بات کر رہے ہیں جو کہ کیس چل رہا ہے۔ الزامات سارم بڑنی پر ایف آئی اے والوں نے لگائے ہیں، جنہوں نے بچے لیے انہوں نے لگائے ہیں، جن کے بچے وہاں پر گئے ہیں انہوں نے لگائے ہیں، یہ یوٹیوبرز نے ان پر الزامات نہیں لگائے، اور امریکہ نے اس کی شکایت کی ہے۔ عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، انویسٹیگیٹرز ہیں وہ سارا کام کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوبرز تو وہ بیان کر رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یوٹیوبرز ڈائریکٹ تو کسی قسم کا کوئی الزامات نہیں لگا رہے، لیکن خیر سارم بڑنی صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے الزامات کا کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ یہ بولا کہ بھائی میں تو اپنے بال کالے نہیں کرتا، میں کالے کام کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کا بھائی ان پر سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ ان کے ٹرسٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر آگے چل کے بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں۔ سارم بڑنی صاحب نے یہ بھی بولا کہ جناب مجھے اس ہتھکڑی سے پیار ہے، اور مجھے جناب پہلے یہ کہتے تھے کہ میرے پیچھے ایک شخص لگا ہوا ہے، اس شخص کا میں نام لوں گا، وہ شخص کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس شخص کا نہیں پتہ چل سکا۔ اب وہ گھوم پھر کے یوٹیوبرز کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، لیکن جو ان پر الزامات ہیں اس کا وہ دفاع نہیں کر رہے۔ لیکن اب جو ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات بولی ہے نا کہ یہ ٹرسٹ تو سندھ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت سارم بڑنی ٹرسٹ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ آپ نے سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے تحت اس ٹرسٹ کو رجسٹر ہی نہیں کرایا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔